ठहरो तो सही, रुको तो जरा, देखो तो सही। तो 2 मिनट रुक के मेरी बात सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, थोड़ा सा वक्त आपका चाहिए। ड्रेसिंग के साथ एक टूर करने जा रहा हूँ। ये टूर तकरीबन कोई 120 दिन का है। और दरिया सिंध का तो आपको पता ही है ना। और आपको पता है पूरे पाकिस्तान से गुजरता है ये दरिया सिंध। कहाँ गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होता है ये, फिर केपीके में जाता है, फिर पंजाब पूरा गुजरता है, उसके बाद फिर सिंध में चला जाता है और सिंध में जाके ये समंदर में जम हो जाता है। तो दरिया सिंध की कहानी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा अगर रुक के सुन लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और मैं पाकिस्तान की 8वीं नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं पाकिस्तान में दरिया सिंध के साथ 120 दिन का सफ़र करने जा रहा हूँ। ये सफ़र हमें ले जाएगा हमारी जड़ों की तरफ, रूट्स की तरफ। असल कहानियाँ, असल लोग, असल पाकिस्तान। आपकी शमूलियत हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है और अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपनी पहचान को महफूज कर सकते हैं। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा अपने पार्टनर्स का, अपने सपोर्टर्स का। आपकी सपोर्ट हमें हौसला देती है, एतमाद देती है कि शाम को 7 बजे मैं वीडियो डाल दिया करूँगा। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको इंडस व्यू पाकिस्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। कल की वीडियो में मैंने अपना तारुफ पेश किया था, अपने चैनल का तारुफ पेश किया था, इस सफ़र का तारुफ पेश किया था। वो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो भी है। आप अगर जब भी उसको देखना चाहें तो वो सबसे पहले वही वीडियो लगी हुआ करेगी जो हमारे चैनल को इंट्रोड्यूस कर रही है। कल मैंने इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद भी बता दिया था कि इसको किस लिए क्रिएट किया गया है। तो बेसिकली हम दरिया सिंध का एक सफ़र करने जा रहे हैं और उसी सफ़र के रेफरेंस से ये चैनल बनाया गया है और इसीलिए इसका नाम इंडस व्यू पाकिस्तान रखा गया है कि ये इंडस को व्यू करता है। आज मैं आपके साथ पूरा प्लान शेयर करना चाह रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दरिया सिंध कदीम कहानियों का मरकज़ है। तरह तरह के यहाँ पे लोग आबाद हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, तरह तरह के यहाँ पे कुदरती मनाज़र हैं। और इन सारी चीज़ों का अहाता करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आपको ये बताता चलूँ कि इस पूरे सफ़र को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हर हिस्सा 3 हफ्तों पे मुश्तमिल होगा तकरीबन। सबसे पहला हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान का है। वहाँ पे हम 3 हफ्ते गुजारेंगे और 3 हफ्ते में वहाँ पे जितने भी खूबसूरत मकामात हैं उनकी सैर करेंगे। वहाँ पे जितने भी खूबसूरत लोग हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और वहाँ पे जितने भी खूबसूरत अंदाज मिलेंगे सकाफत के, उनको आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको उनकी जो ट्रेडिशनल खाने हैं उनका भी थोड़ा सा ग्लिम्प्स दे देंगे। दूसरे पार्ट में हम जाएंगे केपीके में और उस पूरे इलाके को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मेहमान नवाज तो वो हैं, उनका कल्चर है, क्लाशनकोफ का एक कल्चर है, फिर पर्दापोश ख़वातीन हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और इन सारी चीज़ों का अहाता करते हुए हम अटक को पार करेंगे और फिर हम पंजाब में दाखिल हो जाएंगे, जो कि पंजाब का मतलब ही ऐसा है जो कि 5 आब यानी कि 5 दरियाओं की ये सरजमीन है। तो दरियाओं की सरजमीन तो इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ के लोग बड़े मीठे हैं। फिर यहाँ खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है, लोग दही इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं।
اور وہ بڑے خوبصورت علاقے ہوتے ہیں وہ. اور پھر چوتھا حصہ سندھ کا ہے. سندھ کے اندر ہم کچھ وقت گزاریں گے، ان کے میٹھے بول سنیں گے، پرانی ثقافتیں ہیں وہاں پہ، صوفی شعراء ہیں بہت سارے وہاں پہ، ان کے آستانے ہیں، ان علاقوں کو وزٹ کریں گے. اور اس طریقے سے ہم چلتے چلتے کراچی سمندر کیٹی بندر تک پہنچ جائیں گے، اور پھر وہاں سے کراچی میں کچھ دن قیام کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کراچی کو چھوڑ دیا جائے گا. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، تو کراچی کو تو اگنور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہم. وہاں پہ ہم نے دوستوں سے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں. بہت سارے دوست میرے کراچی میں ہیں، اور یہ سفر کا پلان ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کریں گے، کچھ گیدرنگز کریں گے، گیٹ ٹوگیدر کریں گے، کچھ میٹنگز کریں گے لوگوں کے ساتھ. آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرنی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ تو پورے سفر میں ہم میٹنگز کرتے رہیں گے، کیونکہ یہی فارمیٹ اس کا یہی ہے. اس چینل کا جو فارمیٹ ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں سے ملاقات کریں، اور اس ملاقات میں آپ لوگ ہی شامل ہوں گے نا. کون شامل ہوگا؟ اور دوستو، مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ سفر میرا نہیں ہے، صرف یہ آپ لوگوں کا بھی سفر ہے. تو آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کون سے علاقے دیکھنا چاہتے ہیں، کون سے علاقے خوبصورتی کے لحاظ سے بہت اہم ہیں، کون سے علاقے تہذیب و ثقافت کی وجہ سے بہت اہم ہیں. تو آپ ہمیں گائیڈ کریں. آپ کمنٹ سیکشن میں آپ آئیں، وہاں پہ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کن علاقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح کے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، کون سی چھپی کہانیاں ہیں جن کو تلاش کرنے میں آپ انٹرسٹیڈ ہیں. آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ان ساری چیزوں کا اظہار کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں جو میں اعلان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر مورخ ہیں، کوئی آرٹسٹ ہیں، تاریخ کے اوراق کو جانتے ہیں، تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوسرے نمبر پہ آپ کوئی کلچرل پارٹنر ہیں یا لوکل سپانسر ہے اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، میری لائنز ہر ٹائم ہر بندے کے لیے اوپن ہے. ٹھیک ہے، جس ٹائم پہ بھی آپ چاہیں آپ ہمارے اس پروگرام میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. دوستو، اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، پھر بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں، کوئی اپڈیٹ کریں، تو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے. تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ سفر 16 جولائی 2025 کو اسلام آباد سے شروع ہوگا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو پورا روٹ پلان بتانے جا رہے ہیں، جانے کا بھی اور آنے کا بھی. تو اس لیے آپ جلدی سے جلدی ہمارے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں، تاکہ ہر چیز کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم سے پہلے مل سکے اور آپ اس پروگرام میں شریک ہو سکیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.